Veliki pozdrav drugari još jednom i ovoga puta nešto sasvim drugačije u smislu na našem materinjem jeziku. Konačno da nastavimo jedan, ne znam ni kako bih ovo nazvao, da li je intervju, da li je podcast, da li je nešto između. Uglavnom, naše gore list, Đotiši ili Đotišika, možemo tako da kažemo, naša Branka Larsen. Branka, dobro mi je došla i Bolje te našla. jako mi je drago i čini mi se, ako se ne varam, da je ovo prvi put da nekome daješ intervju ili nešto ovog tipa u ovom formatu. Da, definitivno prvi intervju na srpskom jeziku. Hvala na pozivu i jako se radujem našem razgovoru. Također, mi smo nešto onako prošli kao da li bismo možda nekakva pitanja ili nešto čisto okvirno zbog dinamike razgovora. Zamisao je bila čisto da ljudi se malo bolje upoznaju ko je zapravo Branka Larsen, šta ona podučava i o tradiciji iz koje dolaziš i u suštini pogotovo za ljude koji ovdje na ovom području na Balkanu se do sad možda nisu susretali ili imaju nekako možda površnu ideju o Đotišu, takozvanoj vedskoj astrologiji. Pa eto, ajmo čisto za sam početak malo nešto o periodu tvog odrastanja i kao što rekao malo pre, ko je zapravo Branka Larsen? Ko je Branka Larsen? Da. Branka Larsen je work in progress. Ne znam kako drugačije, da li ima odgovor koji je bliži istini od toga. Jer danas nisam ono što sam bila juče i sutra sigurno neću biti ono što sam danas, ono što kažu work in progress, život, vidjet ćemo, ja sama saznajem. Ali interesantno je pitanje vezano za djetinjstvo, zato što negdje tokom mog odrastanja, sad kada razmišljam na tu temu, je bilo dosta tih nekih natuknica ili možda nekih znakova u kom pravcu će moj život ići. U smislu da u kratkim crtama rođena sam u Hrvatskoj, u jednom jako lijepom kraju koji se zove Lika. Jako glatko i bez napora prelazim iz jekavice u ekavicu, što ćeš vjerovatno čuti. U porodici u kojoj je, na primjer, reč meditacija bila najnormalnija stvar. Moja tetka, da je interesantna je priča, jer moja tetka, mamina rođena sestra, tetka Ljubica, ona je bila među prvima koja je naučila praksu transcendentalne meditacije ili te meditacije na tim našim prostorima. I onda je ona u svom naletu oduševljenja i duhovno inspirisana povela cijelu rodbinu i cijelu familiju da se svi iniciraju, tako da je cijela moja familija sa mamine strane zapravo praktikovala te meditacije i meditirala. I negdje, na primjer, za mene je bilo sasvim ok da u sobi ima preko čitavog zida slika Krišne ili da se vode tako neki razgovori. Mamina, na primjer, velika ljubav su bile knjige, tako da su knjige nešto što uvijek bilo onako, kuća je bila puna knjiga. I bilo je tih nekih znakova. Sad, teo mog odrastanja je također bio i taj neki ratni period. Između moje 10. i 15. godine se i to dešavalo. I negdje na samom kraju, taj posljednji dan rata kad smo mi napuštali kuću, sjećam se dobro jednog momenta koji je onako interesantan za našu priču, inače ga ne bi spominjala. Kad je meni tata rekao kao vreme je da idemo, to jest da ti ideš i ako želiš nešto ponijeti iz kuće, onda je sad moment da uzmeš. I ja sam iz kuće uzela 3 stvari. Jedan je porodični album i 2 knjige. Jedna je knjiga koja se zove Nauka, bitku i umjetnost življenja, Maharishi Mahesh Yogija, i druga knjiga se zove Moć duha. I iskreno, Bog jedini zna zašto i šta sam ja tad imala nosila u svojoj glavi, zašto je to meni bilo bitno, ali to su 3 stvari koje sam ja ponela sa sobom. I negdje mi je interesantno sada iz ovog Google gledati na to, to je poput negdje u neku ruku je poput kompasa za ono što je sledilo iza toga. Možda neka limita ili omen u kom pravcu će život ići dalje, jer bez daljnjeg taj neki period, taj dan i period mjeseci iza toga su otprilike za mene lično bili kao jedan potpuni pad Matrixa. Ono što kažu, jer ja to vidim kao početak mog duhovnog traženja, zato što sve ono što mi je rečeno da je bitno, sve te materijalne stvari, mojim roditeljima je jako bilo bitno, da oni su bili jako kućevni ljudi, knjige, kuća, familija, društvo, škole, šta već ne, to je sve odjednom onako palo, bar u mojoj glavi, naravno tu se izgubili živote, šta već ne. Tako da od tog momenta nadalje jesam ja imala samo jedno pitanje u glavi, a to je bilo koji je uopšte smisao, koji je smisao života.
I to je onako mjesecima je trajala jedna onako dobra, malo očaj, malo frustracija u kontekstu u čemu je uopšte smisao života. I mislim da je to možda negdje početak mog duhovnog traganja, ako tako mogu reći. A onda po nekoj prosto prirodi stvari, pošto si bila samim tim izložena na temu duhovnosti, praksi itd., kako onda negdje došlo gdje si sebe pod znacima navoda uokvirila i pronašla u kontekstu dalje duhovnosti istraživanja i načelno primarno zbog onoga što jesi danas, kako te ljudi poznaju, Džotiš, kako se zapravo interesovanje za Džotiš i generalno astrologiju, kako je došlo do toga? Pa, gle, znači poslije tog perioda jedna od prvih stvari koja se desila, ja sam otputovala u posjetu moje tetke koja je bila već vegetarijanac i meditirala i šta već ne, i onda sam ja probala šta znači uopšte biti vegetarijanac i u smislu bez ikakvih moralnih ideja na tu temu, prosto sam bila deo njihove kuće. I od tog momenta sam postala vegetarijanac, u smislu probala sam da ne jedem meso i shvatila sam se zapravo puno bolje osjećam i lakše i onda sam tu naučila o Hatha jogi, ja sam krenula praktikovati Hatha jogu i krenula na časove Hatha joge. Sljedeća ideja mi je bila hoću ja da naučim meditaciju, baš iz tih nekih korena, i onda sam po Novom Sadu tragala za tim uvodnim predavanjem u meditaciju. Često je bilo u tom periodu, ne znam da se ti sećaš, u Novom Sadu su bili plakati po banderama i po zidovima uvodno te predavanje. I to je tako bilo onako godinama. Ja sam uvijek, u stvari, moguće sasvim svijest u pitanju, ja sam uvijek vidjela te oglase. Međutim, tako kad sam odlučila da ok, ja hoću da naučim meditirati, tih oglasa nigdje nije bilo. Ja dobro sjećam da je jedna ulica u Novom Sadu uvijek bila na tim oglasima i onda sam ja otišla u tu ulicu sa idejom, sigurno postoji na nekoj kapi pisaća gdje ljudi mogu da dođu da nauče meditaciju. Međutim, ni na jednoj kući ništa nije pisalo, ja sam prošla. I onda sam odlučila kao, ok, ući ću u bilo koju kapiju. To su ne kao stare vojvođanske kapije. Ni čak ni ulazak u kuću odmah. Pokucat ću bilo gdje, sigurno neko u toj ulici zna. I ja sam tu onda ušla u to dvorište, bila je to jedna žena i ja je upitam da li ona zna gdje se tu može naučiti meditaciju. Ona mi kaže kao to su ova vrata. Zapravo sam pokucala u kuću u kojoj se skupljaju učitelji, gdje se drže uvodna predavanje, tako. I onda mi ona rekla kao oni su tu jednom nedeljno, od 7, mislim da je bilo od 7 do 8, od 8 do 9, tako nešto. I oni su upravo tu, kao jedan... U tom momentu? U tom momentu, da. I onda sam ja ušla u tu jednu sobu. Mislim, vjerojatno sam delovala jako smiješno. Jedan 15-godišnja klinka koja je pokucala na vrata i rekla da hoću da naučim meditaciju. Onako, ne treba mi uvodna predavanja varijanta. No eto, tako sam ja krenula meditirati i između ostalog u tem centru postoji nešto što se zove Maharishi Jyotish. I ja sam tu imala i par konsultacija sa Maharishi Jyotishima i ništa od toga nije ostalo neki veliki trag na meni, ako ću biti posve iskrena. U smislu, to nije ono što je učinilo da se upali lampica, da je to je za mene. Međutim, par godina kasnije, u stvari, par prijatelja, jako dobrih prijatelja koje sam baš naučila kroz meditaciju ili sklopu meditacije, me je pozvala na uvodno Jyotish predavanje u Novom Sadu, koje interesantno je, pošto sam baš pogledala na datume, se desilo 29. mislim da je bio 29. oktobar 2001. godine, da, primijetit ćeš da je to tačno sutra, jeli? Jeste. Znači, pre tačno koliko, 23 godine, da. Ja sam odlučila da otišla sam na to uvodno predavanje i to je bio onako moment, haleluja i anđeli pjevaju u pozadini i to je to što sam čekala. I to je taj jedan moment, ja ne znam kako bi ti to opisao, ali to je taj jedan moment onako unutrašnjeg prepoznavanja istine, ono što na sanskrtu zovu satya. Duša zapravo koja je žedna znanja je došla na izvor znanja. Takav je bio moj osjećaj. I priča je bila, uvodno je bilo predavanje, između ostalog je bila priča o lagni. To je bila ta prva tema koja je učinila da se kako da to kažem, probudim ili da mislim, sve u svemu, to je ono što kaže The rest is history, zato što ja nisam propustila ni jedno predavanje posle tog predavanja. To je bilo početak Jyotish priče. A to je bilo kod? Da,
To uvodno predavanje održao Zoran Radosavljević. Nažalost, on više nije sa nama. I on je moj prvi Jyotish učitelj. I ja svaki put kad imam priliku, ja se uvijek izrazim koliko zapravo zahvalnosti nosim sa sobom baš za to što je on iskoračio i odlučio podijeliti to znanje. A Zoran je učenik Pandita Sanjaya Rata, koji je i moj učitelj danas i predstavnik parampare koje pripadam. Jasno, jasno. Znači, moment proviđenja se dogodio tada, prije 23 godine, u suštini. Da. Kada smo pričali, pomenuli smo na temu, pošto ti si toliko dugo u inostranstvu, ti si u Danskoj, je li tako? Da, da. Engleski svakako savršeno pričaš i na danskom, gotovo sam siguran da, sad u kojoj meri nemam predstavu, ali više komuniciraš nego li na maternjem jeziku, ali maternji ti je sasvim ok. Ako, što se kaže, zafali neka reč negde, naravno, ubacim, nije problem. Ubaci se, načelno je sve, nema nikakve greške. Sad, naravno, logično, mislim, otkud Jyotish, da, došlo do Jyotisha na način koji si objasnila. Sad, ovaj moment, Pandit Sanjay Rat, koji je suštinski Jyotisha guru i nosioc trenutni žive parampare iz Orise u Indiji, na istoku Indije, ali tako? Da. Sad, kako se desio moment, znači, da li preko Zorana došao Sanjay ili Indija kao Indija? Da. Jako brzo kako smo mi krenuli učiti Jyotish je negdje par godina iza toga organizovana prva internacionalna Jyotish konferencija na kojoj je naravno bio pozvan Guruji Sanjay. I tu sam ja prvi put upoznala Sanjaya te godine i održana je konferencija u Beogradu. Mi smo imali svoje prezentacije ali kao grupa. I tada je Sanjay pozvao mene i par učenika koji su predavali na toj konferenciji ili su se istakli da dođu i da predaju na Jyotish konferenciji, internacionalnoj Jyotish konferenciji koja se dešavala par mjeseci kasnije u januaru 2005. godine u Bombaju. Mm-hmm. I to je bilo sve što je meni bilo potrebno. Jedan poziv, idem ja u Indiju. Jedan poziv menja sve. Da, idemo viza i putujemo. I interesantno, mi zapravo jesmo par mojih jako bliskih, najbližih prijatelja, upravo ti koji su me pozvali na uvodno predavanje, plus Zoran i jedna grupica nas, mi smo otputovali u Bombaj u januaru 2005. godine da predajemo na toj konferenciji. I to je bio moj prvi odlazak u Indiju. I tad sam prvi put upoznala i mog supruga danas, Vistja Larsena. To se tako sve desilo te godine. Divno. Tako sam ja otišla u Indiju, po prvi put. Ti si zapravo i pre tog predavanja negde, verovatno u svojoj, mislim, izdefinisalo se, negde isprofilisalo, što bi mi rekli ovde, da je to tvoj životni put u suštini. Da li ti je to već tada bilo na neki način i nakon toga imam pitanje konkretno vezano za duhovnu praksu, u suštini koliko je važna sadana, duhovna praksa za svakog Jyotishija, pošto mi smatramo da jeste, ali malo sam iz tvojeg ugla i taj moment kad si ti rekla, Branka, vidi, ti ovo treba da radiš. Ne znam da li je to bio moment onako racionalnog, ovo je tvoj životni put ili ovo je tvoja budućnost ili ovo je tvoje, ne na taj način, već samo jedan onako istinski duboki osjećaj da je to ono znanje za koje sam ja uvijek i tragala. Jyotish je zapravo kao jedan novi jezik na kojem se može objasniti i život i svi ti duhovni zakoni po kojima se uopšte ovaj život odvija i prosto kao što sam rekla, baš moja duša žedna znanja koja je pronašla odgovore i ti odgovori su zapravo tu u Jyotishu, u ovoj tradiciji iz koje učim. Ja sad ne mogu napraviti nikakvu komparativnu analizu u smislu druge tradicije. Ova tradicija zapravo, ja sam pronašla Jyotish u ovoj tradiciji, nemam informacija da bih dala neku komparaciju, ali preuzeo ceo moj život, u smislu neki ljudi mi se međusobno zezamo da mora postojati određena doza obsesije Jyotishom i stvarno postoji. Jer onako želiš da, ja se sjećam prva knjiga koju sam dobila u ruke, ja sam nju cijelu noć čitala sa svojim čartom, bez ikakvog razumevanja šta ja uopšte radim tu, ali u smislu moj čart sa jedne strane i cijela knjiga onako koja
kombinacije, to ja imam u čartu. Od tog momenta do tog momenta da onda jako brzo, 2-3 godine kako sam krenula učiti, sam ja krenula predavati u Beogradu, neka prva početna predavanja, Jyotish predavanja, pa onako stalno preuzeo je moj život. Istovremeno, doduše, ja sam studirala i jako brzo su studije se onako svele na otprilike 10% i Jyotish je preuzeo jako puno. Da sam čak u jednom momentu razmišljala kao mogu ja da se prebacim na jednu višu, zašto baš mora biti fakultet. Ali sam imala sreće da u tom momentu, tad sam već poznavala Sanjay, u tom momentu je Sanjay rekao kao ne, Dharma prvo završi, sve započeto treba da se uokviri i završi i onda zapravo sam mu jako zahvalna što nije, mislim da je potrebna zrelost, to je jedna stvar. Druga stvar, Jyotish se svakako ne može naučiti brzo i za par godina. Ja mislim da je to putovanje za cijeli život i ne samo za ovaj život, nego pitanje koliko života pre ovog života i koliko života poslije ovog života ćemo mi nastaviti tragati za odgovorima i za koji su to. Da, jer u suštini Jyotish jeste duhovna praksa. Ona jeste jedan znači, pored ono što si ti spomenuo sadane, koja je naša lična duhovna sadana, Jyotish je jedan fantastičan komplementarni element koji onda kroz jezik Jyotisha, kroz jezik Rishija, kroz objašnjava zapravo šta se tu dešava. Čovjek može da meditira godinama i da osjeća benefiti i da osjeća razvoj, da osjeća da se razvija i da osjeća da onako neke stvari prosto otpadaju vremenom, neke stvari koje nisu potrebne, koje nam ne pripadaju i šta već. Ali Jyotish to sve objasni, onako kroz vivek objasni, da reći, onako kao zbog toga ona ima fantastično terapeutsko dejstvo. Zato što kad ljudima damo informacije, onda je to kao samo mi je trebalo da mi neko da reč za moj osjećaj ili za ono što doživljavam ili za to što negdje. I jako često dođem ili čujem reči, bilo da su u pitanju klijenti ili da su u pitanju učenici. To si rekla bolje nego što bih ja mogla reći za sebe. Ili trebala mi je baš ta reč ili taj, to ima smisla. I to je ta satya, to je ta istina koja prožima. U prevodu dala si im confirmation, dala si im potvrdu za stvari koje negdje duboko, a možda nisu znali kako da verbalizuju. Zanimljivo. Par detalja mi je samo, pošto te pomno slušam, a da ne odem u širinu, da ne postavljam nekakve pitanja. Drago mi je to zbog Sanjaya, jer eto vidiš, pokazalo se kao pravi pandita, kao pravi učenjak, da nije nikoga vukao za rukav. I da je između ostalog, pošto ljudi koji ne znaju koji pitaju ko je Sanjay Rathi, nevjerovatan okean znanja. Šta god neko mislio, nama neko može da se dopadne ili dopadne zbog bilo čega, nebitno je, ali ti jednostavno moraš, kada Sanjay Rath govori, ti jednostavno moraš da poštuješ to znanje. To jednostavno je tako, izbija iz čovjeka. Na vrlo lucidan način objašnjava stvari koje su vezane za klasike. A ima taj njegov ketu u karma bavi, to smo baš vi isti ja pominjali, taj Ketuvian style, jednostavno sve ide kroz filter duhovnosti, što je u suštini esencija cijele priče. Ja kada ljudima kažem, kada me pitaju, pa dobro, kao šta je Jyotish? Ja sad kažem, ok, Jyotisha na sanskritu ili Jyotish na hindiju, nauka o svetlu ili božansko svetlo. To je malo poetično. Sad, u kontekstu tehničkog termina, astronomija i astrologija drevne Indije, ali je univerzalan. Sad, još iznad toga za mene lično, on je i šastra i sadana. Sad, ako je šastra, znači da je nauka. Ako je sadana, znači da je duhovna praksa. I mi nekada, to si ti dobro malo rekla, pa sam se zato sad dovezao, vrhunski Jyotishi može čuda da napravi za osobu koja dođe za savjet, pogotovo tema išta devate, pogotovo ti elementi koji kako mogu duhovno da pomognu čovjeku, ili blokade koji imaju badakeš i tako dalje, da ne dužimo sada ovde. Ali to zapravo treba da služi. A ne samo, pa kad i šta će biti. Ok, bude, to nije u redu je, ali to nije esencija. Da. Jesi htjela možda nešto da dodaš? Mislim, logično je, ti nekako te je baždarilo, nekako je nivelisalo te u životu, da si već imala zaleđinu duhovne prakse, ispravnosti kroz ishranu, kroz ponašanje, ono što bi rekli a moral conduct ili dharma je bila tu, poštovanje svih tih, već je postalo kod tebe tako da je jasno, suštinski tvoj odgovor je da je sadana itekako bitna i za Jyotishija.
Ima jedan, na primjer, kada govorimo o, Aha. svaki put kad me neko pita o fazama učenja kako se Đotiš uči, ja se uvijek sjetim jednog citata iz knjige Swamija Vivekanande, Swamidžija. On je rekao koji je zapravo proces učenja bilo koje joge ili ulaska u bilo koju jogu. Mhm. I on je rekao kao na fazi ili koraci da čovjek najprije mora čuti, ovo sve na temu sadhane i bitnost sadhane. Znači čovjek mora najprije čuti ili pročitati, onda poslije toga mora razmisliti ili kontemplirati ili meditirati na tu temu. I treći korak, onda treba praktikovati sve to. I on kaže kao iza toga ovi koraci se ponavljaju iznova, ta prva 3 koraka. I on zaključuje na kraju, ali suština svega jeste u tebi samom. Mm. I onda on zapravo govori o tome i to je kao put za bilo koju jogu. Joga u smislu ne fizičkih vježbi, već joga u smislu spajanja sa bilo kojim duhovnim putem. I bez duhovne sadhane mi koji smo mehanizam kroz koje prihvatanje ili usvajanje znanja je prosto neophodan, po meni neophodan. I postoji ogromna razlika između astrologije i Đotiša u smislu, Đotiš je jedan od 6 udova Veda. Ako su Vede svo ukupno duhovno znanje koje postoji, Đotiš je jedan šesti dio tih Veda koji predstavlja konkretno ili ud Veda koji predstavlja oči koje zbog toga mi kroz Đotiš imamo ili radimo na tome da imamo sidi da vidimo i prošlost i sadašnjost i budućnost. I onda Đotiš je zapravo u suštini jedna duhovna praksa. I reći da je duhovna sadhana neophodna prilike, kako da kažemo, najnormalnije, se očekivano, podrazumeva se. A da ne govorimo o tome, ako svedemo onda sve to, znači sve ovo ako svedemo isključivo na onako svakodnevni život, postoji jedan princip kako mi usvajamo znanje, a to je da u odnosu na to koji je kvalitet čandre u našem horoskopu. Čandra govori o tome na koji način mi kroz indrije prikupljamo informacije i šta od svih informacija koje je nama dostupno mi smatramo da je bitno. Znači da sam kvalitet čandre u našem individualnom horoskopu govori o tome koje informacije ćemo mi uopšte prikupiti. To je onaj princip, 1000 umova koje je čulo priču je zapravo 1000 priča. I svi mi imamo svoj način u skladu sa našom čandrom, u našem čartu. Šta mi mislimo da je bitno i šta od svega što je rečeno smo mi uopšte čuli i uneli u naš organizam. I zbog toga, recimo, samo na tom osnovnom koraku je duhovna sadhana neophodna, jer bez umirenog uma, bez tog šantija, bez tog mira koje je neophodan, informacije uopšte, pitanje koje informacije smo primili i šta smo mi uopšte uzeli u sebe. Onda iza toga sljedeći korak je procesuiranje informacija, što zavisi od Buda u našem individualnom čartu. Znači sama brzina procesuiranja informacija, ali kako mi procesuiramo informacije zavisi od kvaliteta Bude. I onda konačno je zapravo guru. Koliko od svega toga smo mi zapravo sačuvali, kao stored, što bi rekli. Guru je taj koji skuplja stvari. I zbog toga guru karaka je za memoriju. Što znači da iz bilo kog ugla ako govorimo o učenju Đotiša i usvajanju Đotiša, duhovna sadhana, ja mislim da je broj 1. U suprotnom govorimo možda o astrologiji u nekom osnovnom smislu. Ne mislim ništa negativno, već samo ne Đotiš u kontekstu onog kako ja doživljavam, vidim Đotiš. Jasno. Više odlazi u nekakav animirajući kontekst onda. Da. Mali detalj koji mi je pao na pamet, a vidiš kako se nekako spontano namestilo i pitanja. Vivekanandu si pomenula naravno karma yoga, rađa yoga, jedno od dražih definitivno dela. Pa se nameće tema karme, tema slobodne volje, tema... sad mogu nešto vrlo kratko samo da nabacim, pošto sam imao jedan snimak, mislim da je i okačen je ovdje na kanal, karma, sudbina, slobodna volja, oko čega se svi onako vrlo često, nekada malo ljudi imaju i površan ili neozbiljan pristup na temu te nekakve slobodne volje i da, ne znam, mi možemo svašta da napravimo itd.
ili smatraju da nekada deluje previše deterministički u smislu pa čekaj stani, šta smo mi marioneta, kao jel se baš za ništa ne pitamo. I onda ljudi ne shvataju da mi retko šta biramo zapravo u našem životu, ali da takozvana slobodna volja je u domenu kad se već nešto manifestuje, kakav je tvoj pogled, feedback i kako ćeš da hendluješ te stvari. Tu je suština i negde smatram, pošto si pomenula mir, ja vrlo često ponavljam nekada kao papagaj, bukvalno koliko nema mira i nema slobode. Ali ne mislim sloboda kako vrlo često čovjek na zapadu kao to je beg od nečega. Ili kao kada prikupim, akumuliram dovoljno, ne znam, sredstava, pa sad ja kao bit ću ušuškan. Ne. Kod Indusa, recimo, ili na istoku, to je ti ideš ka izvoru, ti radiš nešto da bi se spojio. To je zapravo sloboda kod njih. Što je meni mnogo, recimo, bliže i svakako i tebi i vi ste. Da. To znamo. Ali ja vrlo često kažem da nema mira i nema slobode bez ogromne discipline i odgovornosti. Sad, što kaže moj guruđi, kaže to je kao da daš majmunu granatu, gde on misli da može svašta da uradi. Sad, ako nije osvešćen i ako nema tu disciplinu i odgovornost, kakva onda sloboda? Mislim, to je više zapravo iluzija slobode za mene, ali načelno da skratim temu i da te pitam, da skratim zapravo ovo svoje izlaganje, kakav je tvoj suštinski i kroz možda i svakodnevnicu ovoga što radiš, što radimo zapravo i kao Đotiši, jel? I kada ljudi dođu kod tebe i zatraže konsultaciju i savjeti i sve ostalo, baš na ovu temu, sudbina s jedne, slobodna volja s druge, ljudi koji misle da su to nekakve suprotnosti, a ne vide isprepletan lanac uzroka i posljedica, i možda na neki koristan način da malo približimo ljudima, to jest ti kroz primjere koje možda daš ovde, da ljudi malo shvate da to nije nekakva apstrakcija i površno shvatanje tog fenomena. Da. Najprije da kažem, karma yoga, Swami Vivekananda je moja omiljena knjiga. Eto vidiš. To je jedna knjiga koje se ja neprestano vraćam. Da, slobodna volja. Ja bi se složila da jako često, naravno ne svi, ne uvijek, ali jako često ljudi govore sudbina i slobodna volja i baš pričaju u kontekstu apstrakcija nekih velikih. I u Đotišu ima taj moment gdje mi definišemo da ljudi imaju otprilike 1/3 njihovog života slobodna volja. Međutim, to samo po sebi ništa ne znači. Onda mi koji znamo Đotiš u smislu kako su podeljene bave, recimo, onda znamo da postoje te 4 upačaja bave koje pokazuju slobodnu volju. Ali onda kada što više idemo u smislu što više saznajemo, spoznajemo Đotiš, onda zapravo znamo da je i to vrlo onako jednodimenzionalni pogled na stvari. U smislu da možemo ući dublje i reći da zapravo, šta je zapravo slobodna volja? Slobodna volja je naš izabir, između ostalog, naš odabir da li ćemo rasti ili nećemo u kontekstu, na primjer, ako su 3. i 6. baba kojima prirodno vlada Buda, koji govori o učenju, da li ćemo prirodno ići u pravcu da saznajemo više, da učimo više, da rastemo. Ono što, na primjer, kažemo da ljudi koji imaju vladara lagna 3. i 6. bavi, da imaju dimanta jogu. To su zapravo ljudi koji se ne zadovoljavaju sa time da ovo mi je dano i onda mi funkcionišemo negdje, plivamo u tim vodama koje postoje, nego su to ljudi koji idu above and beyond, da probiju granice poznatog, da čak ni ne prihvataju nametnute norme. Znači, to su ljudi koji razvijaju svoj um i svoje potencijale do neviđenih razmjera. I vizionari. Molim? I vizionari. I vizionari, da, to su ljudi koji, ja zapravo znam jedna jako bliska osoba meni je imala vladara lagne u 6. bavi i ona ne prihvata da je prirodno da čovjek umre. Znači, do te mere i zapravo ta žena izgleda jako mladoliko za svoje godine i onako nevjerojatno, čovjek da se zapita ali samo onako kao jedan simboličan pogled na do koje mere zapravo ljudi mogu da razvijaju i na koji način razmišljaju uopšte. Ali ako onda svedemo to čak, znači imaju te 2 bave Buda koje govore o tome kako možemo rasti i razvijati se vremenom. I 2 bave Šanija koje govore o tome kao gdje da je naša slobodna volja zapravo u tome, u našoj karmi. Koju vrstu karme, u smislu ne mislim profesije koje jako 6 ljudi vezuju to za profesiju ili 10. bava. Već bilo da nikad niste imali posao, vi dalje radite, svakodnevno obavljate određenu akciju, svakodnevno se taj karmički balans podešava u skladu sa tim kako se mi ponašamo. I 11. bava koja govori o tome
koje su naše stvari želje za život, u smislu šta smo mi spremni prihvatiti, na koji način smo mi spremni ostvariti svoje želje, koje vrste dobitaka mi, da li se pitamo da li je to u redu ili nije u redu, da li nam je u redu da ne plaćamo porez, primjera radi, malefici versus benefits u 11. bavi. Jako puno ljudi smatra da država trula i ok je da ne plaćamo porez. To je i dalje slobodna volja u 11. bavi. Sad, na primjer, ako odem još dalje, ako odemo da odemo na neke detalje, sad ću govoriti samo na primjer o 3. bavi. Šta je zapravo slobodna volja u 3. bavi? I to se vidi u odnosu na značenje 3. bave. Jedna ogromna slobodna volja koju mi svi imamo u 3. bavi jeste guru upadeša. Znači, guru upadeša se vidi u 3. bavi. To je savjet gurua. Znači, da li pratimo savjet gurua ili ne pratimo savjet gurua je moment Koliko slobodne volje. slušamo, da. Da li smo čuli? Da li smo čuli i da li smo spremni da poslušamo savjet? Na primjer, ako učitelj meditacije kaže da se meditacija radi ujutro i navečer 20 minuta, da li smo mi čuli, a u redu je i svaki drugi dan? I semi-redovno meditiram. Ujutro sam meditirao malo duže, navečer ne moram. Znači, to je slobodna volja. Slobodna je volja, na primjer, 3. bava se odnosi između ostalog na, rekli smo, mlađu braću i sestre, ali i ljude sa kojima mi volimo provoditi vrijeme. To je ona naša stara, dobro poznata, s kim si takav si. Slobodna volja 3. bave jeste odabir društva. Znači, čak i u nekim novim psihološkim studijama kaže se da smo mi negdje prosjek 5 ljudi sa kojima provodimo najviše vremena. Znači, s kim si takav si je zapravo odabir. I da li onda, ja jako često čujem ljude koji kažu, ja ne mogu birati sad ljude na poslu, ne mogu izabrati familiju, ne mogu izabrati ljude, prijatelji su takvi kakvi jesu. Znači, da li je to priča koju sebi govorimo ili imamo moment, reći ću, diskriminacije u kontekstu odabira sa kim i koliko vremena želimo provesti i da li biramo, da li krojimo našu svakodnevnicu i ljude s kojima provodimo vrijeme. Ili, na primjer, 3. bava se odnosi na parakramu, u smislu da li smo neko na koji način mi dobijamo ono što hoćemo u životu, na svakodnevnom nivou. Da li smo neko koji ide onako, da li smo neko ko razmišlja oko za oko, zub za zub, ili smo neko ko razmišlja okrenut ću i drugi obraz. Da li idemo nasilno i onako puši ili smo onako otpuštamo i onako prihvatamo i let it go, imamo sistem. I to je slobodna volja. Znači, iz svakog aspekta do ovih upačaja kuća se vidi zapravo, ili bava, se vidi zapravo gdje je slobodna volja. I zapravo slobodna volja je, ili na primjer ono što si ti rekao, ti svakodnevni napori, disciplina. Jako često ljudi kažu kao ili ja sam čula u par navrata, ljudi kažu da se talenti negdje vide u 3. bavi. Ne vide se talenti u 3. bavi. U 3. bavi se vide svakodnevna disciplina. Znači, ono što svaki dan smo mi spremni, šta je to što smo mi svaki dan spremni da ulažemo napore? I onda vremenom to postane nešto što ljudi prepoznaju kao talenat ili kao vještina. Znači, da li smo spremni, da li je taj, ne znam, profesionalni atleta ili teniser, da li je on spreman svaki dan da radi sve što treba da uradi ili nije? I to je slobodna volja. I čisto onako, ja sam sad otišla u dubinu, u širinu, ali taj moment slobodne volje je zapravo, kad se svede na onako svakodnevne stvari, nije lagan, nije dar, nije ono što ljudi misle kao to je onako poklon, onako slobodna volja pa ja sad mogu kako god hoću. Slobodna volja u svakodnevnici je nešto sasvim drugo. Osim toga, Parashara kaže da on u sistemu bava, kada pokazuje koje grupe bava su pozitivne, kao povoljne i negativne, trika bave koje su zapravo 3., 6. i 11., znači isključeno Kendra koja je 10. bava, se smatraju najnepovoljnijim bavama. Upravo zbog aspekta toga gdje onako, da li ja koristim inteligenciju koja mi je Bogom dana, u smislu da li Bogom dane stvari, da li koristim to ili je ono kao neću tako, hoću nešto sasvim drugo. Znači, iz tog aspekta, na primjer, ako samo pratimo šta Rishi kaže, Maharishi Parashara kaže da su to nepovoljne bave, jer mi zapravo zaboravljamo šta nam je Bogom dano i hoćemo da koristimo naš mozak da kreiramo nanovo neke stvari u našem životu. To je samo moment koliko ja nešto ne idealizujem
koncept slobodne volje. Ne vidim ga kao onako jedan onako bezuslovni blagoslov, Mhm. čak što više. Jasno, jasno, jasno. Može bude i prilično opterećujući, pogotovo za ljude koji misle da sve zavisi od njih. Vi ste Da. se nadovezao, Mhm. da je bio, čini mi se da je jedan od onih 8, ne čini mi se, nego jeste jedan od onih 8, baš je bila tema slobodne volje. Jel? Mhm. I Mhm. faktički, mislim, produžetak ovoga što sam ja rekao, što si ti rekla, samo što je on nabacio onako jedan iz njegovog ugla, kroz njegov filter u smislu, kaže, ja čvrsto smatram da većini ljudi da vratiš određeno vreme unazad, da kažu uradio bih nešto drugačije, kaže teško da bi radili drugačije, zato što ljudi Da. većinom u tom kontekstu nisu osvešćeni. Jer da je Da. trebalo da se desi drugačije, desilo bi se drugačije. Tako Da. da jeste disciplina svakodnevno, svesnost, odgovornost prema sebi itd. Ali zanimljiva je ta treća bava koju si pomenula, pošto znamo da je Karaka Mangala. Naravno. Da. I sad, da li će biti, i to je bava i hrabrosti između ostalog, ali Da. prodornosti. Sad, da li će on biti kao vojnik ili će onako obezglavljeno ići, sumanuto, jel? Da. I od mene sve zavisi, ja ću sve da napravim, ili će naučiti da sluša Guru Upadeša i tako dalje i sve ostalo, da se disciplinuje, da raste intelektualno i sve ostalo. To je pitanje, da. Ja kažem ljudima, rekao, stvari nisu crno ili bele, oni su ili sive ili šarene. Što negde u nekoj Da. meri zavisi do nas, u nekoj meri, ajde da kažemo tu takozvanu volju, jel, nebitno je. Zanimljiva tema jako. Da, po meni slobodna volja je prisutna onog momenta kad postoji svijest, to što si ti rekao. Znači, onog momenta kada čovjek ima jednu bolju perspektivu u odnosu na šta se dešava u životu i šta je uopšte život. Znači, kad postoji određeni gjan ili određeno znanje Mhm. i svijest, unutrašnja svijest, onda tek dolazimo do nekog onog momenta što si ti rekao, kako reagujemo na situacije, šta biramo u svakodnevnom životu, da li slušamo, da li pratimo Guru Upadešu ili ne. I taj moment hrabrosti, na primjer, poslušati Guru Upadešu je vrlo često pitanje da li si spreman izaći, iskoračiti iz onoga što je dobro poznato, poslušati savjet, krenuti novim putem, možda smanjiti broj prijatelja na kvalitetne prijatelje, kvalitetne ljude koji će nas podržati na našem duhovnom putu ili prosto na putu naš evolucije u kom god pravcu čovjek hoće da ide. To je negdje slobodna volja. Vrlo onako, kao što ti kažeš pod navodnicima i vrlo uslovljeno bih ja pričala o slobodnoj volji. I pitanje je da li čovjek bi učinio nešto dobro sa tom slobodnom voljom i to ostaje kao onako diskutabilno. Jedan detalj da nabacim u slučaju ako možda neko nije razumeo tu reč, pošto primetio sam da se sasvim drugačije koristi na Balkanu termin diskriminacija, Aha. kao on je diskriminisan zato što je zbog ovoga ili onoga, a u stvari recimo na način kako ti koristiš, dobro, ja nebitno je, ali govorim na engleskom jeziku, englesko govorno područje, generalno na zapadu, diskriminacija samo znači od onog što je ispravno, manje ispravnog i tako dalje, u smislu moraš da pročistiš, ne možeš sa svima sve i otvoriti se ka svima isto itd. Tako da u tom smislu je Branka ovdje rekla, upotrebila termin diskriminacija, što je apsolutno ispravan termin. Sad reci mi ovo, pošto smo pomenuli Đotiš početke, Zorana Sanđaja, Visti je naravno tu. Sad, što je vrlo zanimljivo, u domu su dva Đotišija. Đotiši i Đotišika, znači dva astrologa, supružnici. I pripadati istoj tradiciji. I učite od istog Đotiš gurua i dalje. I svi ćemo učiti dok smo živi i pitanje je da li ćemo neke stvari naučiti dok smo živi. I to stoji, naravno. Trebalo bi da se podsjetimo na to. Kakvi ste kao saradnici i partneri kroz, grubo govoreći, vaše karijere? Znaš šta je interesantno, pre nego što ti odgovorim na to pitanje? Aha. Nedavno smo Visti i ja zapravo saznali, pričali smo o početcima kako je on krenuo učiti Đotiš i kako ja, mislim, nije novi razgovor bio u pitanju, ali nismo znali do tog momenta da smo mi zapravo krenuli učiti Đotiš oboje 2001. godine, u jesen 2001. godine, s tim da je on svog učitelja upoznao u Irskoj, Sanđa je putovao u Irskoj, a ja sam upoznala Zorana u Novom Sadu. Znači, otprilike se ono kao, meni je jako simbolično, u smislu na različitim krajevima svijeta, onako, život te tako vodio u smislu do momenta dok se nismo upoznali. I to je taj moment slobodne volje, koliko slobodne volje je tu uopšte bilo. Za to kako
Mislim, iako učimo istoj tradiciji, imamo istog Jyotish gurua, mi smo ipak različiti ljudi sa različitim, sa onako, i ja i karakterima on i... imamo Mhm. prednosti, i mane, i snage, i slabosti, je li? I mislim da ja jako uživam radeći sa njim. Mislim da oboma nam prija zato što se dobro nadopunjujemo. Ja bih rekla to je jedna stvar. Druga stvar je dijelimo iste strasti, iste uvjerenja, iste želje. S tim istovremeno iste i različite, zato što ono što njega zanima, baš sam nedavno pričala, mislim da sam i tebi spomenula, dobili smo jedan veliki poklon, jedan velika, skoro pa čitava biblioteka jednog astrologa. I on je birao on je napravio svoj, ono kao, štos knjiga koje on želi da proučava kao prve, koje se sasvim razlikuju od onih koje ja želim da proučavam. Znači, Mm, isto, same but different. To je jasno. engleska izjava, Isto, u ali smislu. drugačije, da. Isto, ali drugačije, da. Mhm, mhm. Ista je vizija, ali su različiti putevi, različiti su karakter, različite su interesovanja. Vezano za to, samo u kontekstu kako radimo zajedno, mislim da je tu komunikacija broj jedan. A za sad Jasno. nam jako prija. Zapravo su nam jako isprepleteni poslovi. I baš jako prija. Mislim da se dobro nadopunjujemo. Ja znam da se ja jako često njemu obraćam za savjet, za pomoć, za mišljenje, za principe, na primjer, on ima nevjerojatnu memoriju. Ja ga često se šalim sa njim da mi je on otprilike kao eksterna memorija. Za sve one stvari u smislu kao iz koje knjige, jel se sjećaš koje godine smo to radili ili šta već ne. Isto rekla bih da je tako i za njega, samo za neke druge stvari. Indija kao Indija. Nastavak, vi kroz ovo što radite i tako dalje, oboje ste jako dobro upoznali Indiju i Mhm. narod te zemlje i sad negde pominjali smo diskriminaciju sa jedne, ali sad u kontekstu, da li ti se čini da mi kao zapadnjaci, grubo govoreći, imamo više predrasuda, pogotovo kroz ono što je u takozvanim mainstream medijima, jel? Mhm. O njima ili oni o nama? Recimo, eto, možda nešto malo da provučemo, da ne mora nužno biti Mhm. vezano samo za Jyotish, nego onako neka tvoja iskustva Indije i za sve ove godine. Ja negdje mislim da suštinski su ljudi svuda isti. Da, da, postoje neki onako kao kulturološki onako stereotipi koji Mhm, postoje tamo u smislu živiš u Europi, a ti si kao blago tebi, ti mhm, si financijski osiguran, to je jedan onako, postoji jedan jako uzvišeno mišljenje o Europi, kulturološki, financijski, šta već ne, za ljude u Indiji. Ali onda kad pogledamo onako generalno govoreći, svašta nešto mi možemo reći. Mislim, isto važi i za nas. Recimo, naše ljudi sa naših prostora misle kao o Bože moj, Njemačka ili Skandinavija. Jako često čujem Skandinavija, to je san svih snova. I onda živiš u Skandinaviji onako, mhm. ovaj, čovjek živi sebe, postoji jedna jako dobra izreka, gdje god da si, tu si. Da. Input spoljašnji je samo spoljašnji input. Suština Mhm. nas je uvijek suština nas iznutra. I mislim da životni put nas vodi onako, ako je sudbina da nas vodi onako iz zemlje u zemlju, kao što je možda bio moj životni put, je blagoslov toga jeste da postoji puno manje vezivanja za ljude, za kulturu, za područje, za hranu, za navike, običaje, šta već ne. I onda se osjećaš kao onako transplantovana biljka koja onako se privikava na nove okolnosti i onda ponovo tako, ovo je meni treća zemlja u kojoj sad živim. Pitanje je gdje ću živjeti do kraja. I sad to tako otvara jednu divnu mogućnost da čovjek se zapravo bavi sam sa sobom i da onda iznutra traži odgovore šta je zapravo istina, šta nije istina, šta je nametnuti medijski, onako mainstream moment. Čovjek je skloni preispitivanju svega kada dosta putuje ili kada živi u različitim zemljama. Sa druge strane, onako riši kažu da odlazak u inostranstvo se smatra se aflikcijom u čartu, u to staro doba, zbog toga što govori o tome da nešto je moralo biti prilično neugodno da bi čovjek bio otišao dalje, tražio bolje, bio nezadovoljan svojim da bi se uopšte uputio u nekom pravcu. Naprimjer, desio se rat, kao što je moj primjer. To ima u pitanju aflikcije, ako ćemo onako
Mhm. po Đotišu reći. Tako da ima i prednosti i mane. Ja znam da naši ljudi imaju dosta viđenja Indije, a isto tako znam da u Indiji često ljudi misle kao novozapadnjaci. Na primjer, jedan čovjek mi je nedavno, baš sad me tvoje pitanje podsjetilo, mi je ostavio komentar ja sam putovala mislim da sam bila u Holandiji i na tu sliku iz Holandije čovjek mi je rekao iz Indije, Aha. je rekao kako sam blagoslovena jer sam rođena i živim u zemlji koja je tako divna, krasna i šta već ne. I onda shvatiš zapravo to su sva lica maje ili sva lica iluzija, ovozemaljskih iluzija u kojoj ja sam tu proputovala to mjesto, uslikala nešto. To je broj jedan. Broj dva je onako, i kao koliko je bogata istorija te zemlje. Ja razmišljam, Bože, ja od 2005. godine skoro pa sam svake godine bila u Indiji, nekada i 2 puta u godini. Bilo je par pauza u periodima kad su djeca bila mala. Upravo iz tog razloga jer nema niko to što Indija ima, a ono što ja tražim. Mislim da je suština gdje god da si, tu si. Ljudi vide ono što jesu u tom momentu. Generalno, vi i ja se često šalimo da mi živimo kao na oblaku. Mislim, živimo mi u ovoj zemlji koja se zove Danska, ali živimo dobro biramo šta hoćemo da bude deo naše svakodnevnice i šta slušamo i šta gledamo i šta već ne. I u tome nam pomaže to što putujemo i što imamo odakle je on došao, odakle koja je kombinacija struktura njegove familije, kombinacija struktura moje familije. I onda čovjek zapravo odbaci niz tih nekih uvjerenja, predrasuda. Dobro, kod njega još, mislim, kod tebe je već jako po znacima specifično u tom smislu, odakle se došlo, za šta se zainteresovalo, gdje se išlo, gdje se živi itd., ali on kao Rahu Atma Karaka. Da. Imaju oni Da. ljudi koji gledaju 7 čara Karaka, ali mislim da je to besmisleno. Definitivno 8 je zaista daje mnogo bolje rezultate. On je klasičan Rahuovac. Ja se to šalim, ja Jest. na srpskom kažem Rahuovac. Da. Da ti dođeš iz Afrike, pa ovako, pa onako, pa Indija, pa da oženiš ženu sa mislim, nevjerojatno. Da. On je, na primjer, odrastao čitajući priče iz Purana, ali to su bili dječji magazini, onako kao što smo mi čitali Mikijev zabavnik. Na tom nivou su zapravo bile sve priče Purana o svim devatama, jer su njegovo društvo u školi su bili djeca koja su došla iz Indije i on je zapravo odrastao sa kompletnom kulturom, čak dok je živio u Keniji. Da. Ovo što ste rekli, to je u stvari Vistijev zabavnik. Vistijev zabavnik, da, mi zapravo imamo i dalje. Imamo nekoliko primjeraka toga. To je. Normalno, logično, nameće se pitanjima da ću ja to svakako staviti u opisu ovog videa. Ajmo malo o Jyotish programima, ajmo malo o kursevima, ajmo malo o mentorstvu tvom i one koji si negdje pohađala i one koje prosto ti vodiš gdje si ti mentor. Kada me ljudi pitaju, a nemam puno vremena, mislim, ok, ja radim zaista ovo, ja sam u potpunosti posvetio, pogotovo u prethodnih 7-8 godina ovom, ali nemam vremena za mnogo neke druge stvari, bukvalno samo je praksa i samo su karte. Mislim, skoro svaki dan. I mene ljudi pitaju za kao da li bi ti držao školu, da li ovo, da li ja kažem, ljudi, nemam vremena, a i ako nešto radim, ja to ili radim 101% ili ne radim uopšte. I prosto smatram da nema ni potrebe, ni da li ću ikada, nemam pojma, ne znam, ajde neka ostavim neku možda mogućnost, ali diskutabilno. Ja obično preporučujem, kažem, ako je na engleskom jeziku, da kažem Visti Larsen. Ako je na srpskom, ja kažem Branka Larsen. I pomenuo sam zaista video sam i sajt i nešto tako malo, ne znam čoveka uživo, Željko Krgović. Eto, Željka sam pomenuo, Zoran više nije među nama. Eto, u tom kontekstu malo o programima, o mentorstvu, u tom nekom smislu da mi nešto malo kažeš. Da, pa programe koje sam ja pohađala su Parashat Jyotisha program. I to je upravo program koji upravo sad traje prijava za 5. godinu i završnu godinu Parashat Jyotisha programa na kojem sam ja mentor i to me onako jako raduje. To je jedan vrlo kompleksan, obiman, zahtjevan program. Zapravo ako krenemo od početka, prvi kurs koji sam ja pohađala sa Sanjajem je Jaimini Upadesha kurs, Jaimini Upadesha Sutra kurs, koji je trajao isto 5 godina. I onda iza tog kursa sam onda pohađala Parasharu, pa je onda bio Shiva Mahapurana kurs koji je isto jako lep kurs za učenje
najprije o tome koja je poruka Šiva Mahapurane, pa onda duhovne prakse, mantre i tako dalje. Onda mantra šastra kurs, ona je isto jako dobar program za učenje o remedijalnim mjerama. I sad trenutno traje Brihaspati Jyotisha kurs, gdje je Guruji zapravo je nastavak Parashara kursa u kojem Guruji radi daše i neke druge stvari su u planu. To su svi kursevi koji je moj Guruji ponudio. Na svim kursevima sam se ja našla, naravno, obrala kako drugačije. Od tih kurseva sam predavala Jaimini kurs i za jednu kombinovanu grupu. Ta grupa je već završila program i sad Parasharin program. Mislim, to nije program, to je na engleskom jeziku i nije program na koji se neko može priključiti sad, jer oformi se grupa na početku i ta ista grupa završi svih 5 godina sa istim mentorom. Znači, predavanja su Sanjayova, a ja sam mentor koji pomaže ljudima da usvoje znanje, da odgovori na pitanje, da pomogne i šta već. Znači, to je to što se tiče engleskog jezika. Neke kurseve koje ja generalno pravim, to su kao topic-based kursevi koje se mogu naći na Rama Academy. To je online škola kurseva koju delim sa Vistijem. A na srpskom jeziku je krenuo jedan jako interesantan projekat koji je već jako puno, to je ona priča što si ti rekao, nisam nikad mislio, onda se čovjek nađeš u situaciji i jednom radiš nešto što nikad nisi mislio. Godinama ja dobijam poruke od ljudi kao kad će krenuti kursevi ili kad ćeš nešto raditi na srpskom jeziku, na našem jeziku. I onda u jednom momentu se ne znam, prosto se valjda da naiđe taj period ili naiđe sezona toga, prosto više nisam mogla reći ne. Ja sam odlučila da krenut ćemo sa nekim informal, kao nekim opuštenim predavanjima na početci, od uvoda nadalje pa dok stignemo, jeli. I onda se desilo, to je bilo kada, ne, to je bilo pre 1.5 godina i onda sam se ja obrala u Indiji jer sam držala kontakt čas za Parasharin kurs i tu je bio Sanjay i nekako se desila jedna situacija koja sam ja njemu rekla šta ja planiram i kao on meni rekao apsolutno da, i onda mi je još dao neke predloge u smislu imena i nekako desilo se jedno apsolutno preklapanje. Ja sam u glavi već imala sve isplanirane, već sam krenula govoriti da ljudima, a on mi je rekao vreme je da se vratiš negdje svojim korijenima i da preneseš i taj deo svoje karme. Ja sam to negdje godinama radila kroz knjige, kroz prevode knjiga. To je negdje onako jedan moment koji je meni nevjerovatno bitan, jer dok smo mi učili Jyotish tih prvih par godina, ja sam imala jednu jako dobru, sad je ovo nastavak, nadam se da ne idem u širinu, jednu jako, jako dobru prijateljicu, Miru, koja je žena godina naših roditelja, mojih roditelja u svakom slučaju, koja je bila jako dobra prijateljica, koja je na jednom od predavanja meni rekla kao djeco, vi to učite, a ja neću stići u ovom životu da naučim i engleski i Jyotish. I tad kako ja se tačno sjećam, znači i predavanja i okolnosti i slike i apsolutno svih tih, kao zamrznuto u vremenu ta slika mi je ostala. I njeni riječi su mi toliko onako prodrle u dušu, u smislu da sam ja u tom momentu donijela odluku, ja ću te knjige prevesti. Jer je to nešto što ja mogu da uradim. I desilo se da je za godinu, otprilike dana ili godine i poviše se ne sjećam, da je Sanjay meni onako bez ikakvog uvoda, bez razgovora na tu temu ponudio da ja prevedem sve njegove knjige na srpski jezik. I sljedeći put kad sam ga vidjela, on mi je dao ugovor, kao da imam pravo, da prevedem i da objavim te njegove knjige. I ja se dobro sjećam da sam imala tu ogromnu želju, ja sam žurila da prevedem tu knjigu i da je predam Miri, mojoj prijateljici. Ona je u to vrijeme već bolovala od jedne bolesti. Međutim, znači mislim da je bilo pitanje mjesec, 2 dana od izlaska štampane knjige nje već nije bilo. I onda je nekako svaku sljedeću knjigu koju sam ja prevela, sve su posvećene njoj, ali sam ja isto tako svjesna da je koliko njoj, toliko svim ljudima, svim koji imaju taj osjećaj da ne stižu ili da je engleski problem ili da je strani jezik problem ili da je sanskrit problem, čak i da je Jyotish problem, ništa nije problem. Čovjek krene i završi tu dokle je stigao, dok mu ne istekne vrijeme, mislim kako ja, tako i svi ostali.
Iz te neke velike želje su nastale te knjige, prevod tih knjiga i nekako istu emociju imam sada kada vodim ovu grupu koja je na srpskom jeziku, koja je na našem jeziku. Zove se Mahodara, gdje mi svaki mjesec držimo predavanje. Neka su uživo, neka su lekcije koje se objavljuju, znači svake nedelje, ponedjeljkom dolazi nova lekcija. Krenuli smo od početaka, krenuli smo od sanskrita, krenuli smo od onih najosnovnijih stvari i tu se okupila jedna jako lijepa grupa ljudi. Znači nema nekih parametara po kojima ljudi mogu ili ne mogu ući. Svi mogu ući, svi su dobrodošli. Ostaće onaj koji treba da ostane, onaj za koga to nije će otići. Mislim, nema onako prostor gdje, koji sam ja otvorila sam molitvom da ljudi koji tragaju za tim znanjem mogu da ga nađu. Tako da je to jedna od prilika da uče Đotiš sa mnom na našem jeziku. Divno. I to me raduje zato što znam da je dosta ranije IHH bilo na engleskom i tvoj primarni sajt, Branka, kako se zove? Brancastro.com. Stavit ću svakako dole pošto on je i na engleskom i na srpskom. Yes. Samo da se vratim na kratko. Fakt, mislim, naravno, 23 godine si u ovome. Ali zanimljivo, pomenula si 4-5 kurseva i svi su oni po 4-5 godina. Da. To je zanimljivo, zato što vrlo često, obično uzimamo i onaj ciklus gurua, to jest Jupitera, to jest 12 godina da obiđe ceo zodijak i obično se i ne preporučuje faktički ako gledamo po nekakvim klasicima ili nekakvom tradicionalnom pristupu da iko ili tumači karte ili se ozbiljnije bavi ili ne znam šta već dok ozbiljno ne savlada koliko je moguće da savlada za bar 12 godina. Uvek se vratim, pošto ja znam da su ti kursevi kod vas po 4-5 godina, uvek se vratim i rekao, zamisli one ljude koji su svaki prošli. Znači, 4-5 kurseva puta 4-5 godina. Da. A mi imamo, zašto sam ovo pomenuo, imam mali samo detalj da nabacim. Mislim sad koliko se, osjećaš se svakako, kako je bila tema astrologije, doduše astrologija, tropski model zodijaka, to je zapadni sistem astrologije, ali primarno moderna zapadna astrologija, jel? Sjećaš se kako je bilo 90-ih na području bivše Jugoslavije, pogotovo u Beogradu i tako dalje, kako su iskakali kao pečurke, ali to čini mi se negdje vraća se i danas. I malo je ljudi koji hoće da zaista budu posvećeni, ono što se meni svidjelo, recimo i kod tebe, i kod Vistija, i kod Sanđaja, što uvek postoji strast da se dalje uči i saznaje. Što je retka stvar. Danas bi htjeli da naprave nekakav, nije problem nekakav osnovni kurs je nešto, ali ja ti govorim o ovome što se većinom nudi po zapadu i tako dalje, gdje ljudi već uvrte sebi u glavu, ništa ni protiv koga daleko bilo, nego prosto pričamo iskreno, otvoreno, to je fenomen koji postoji. Ali da ti kao posle par mjeseci ili ne znam godinu dana maksimum nekakvi sertifikati čude i mi smo sad odmah astrolozi. Malo je to, da ne kažem degute, ali ovo je zaista vrlo ozbiljna, autentična, tradicionalna i vrlo posvećena stvar koja zaista iziskuje, što bi rekli, decenije iziskuje. Da. Iziskuje živote. Jeste, to smo pomenuli. Cikluse, ne, teško je zamisliti da je neko kao što je, na primjer, Sanđaj, da je to znanje, tu dubinu znanja, tu širinu znanja i tu svijest i te spoznaje stekao u ovom životu, samo u ovom životu i da tu, mislim, znamo i kroz čar da to nije istina, ali samo onako, da ako pričamo samo u kontekstu količine njegovog znanja, to nije znanje samo iz ovog života. Ali nevjerojatno, otvori se karta, čak neko i sa pristojnim znanjem Đotiša kaže, au čoveče, pa ovo je učitelj koji je, ali bukvalno okean znanja. Da. Pa pazi, imaš Brihaspati Mina Lagna. Ćao zdravo. Pomenula si knjige. Sad, da gledam gore kod mene, pošto u nekom momentu kad sam nabavljao raznorazne knjige od klasika do, recimo vaša tradicija meni posebno draga i nekako najbliža ovim vremenima. I sad samo da imam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 knjiga ovdje Sanđejevih. Sad, od tih 8 knjiga, 3 su tvoj prevod. U tom momentu kad sam naručivao knjige iz nekog razloga nisu imale na stanju. Na engleskom sve. Navikao sam tako da čitam. Tako da Brihat Nakšatra, zbirka radova vedske astrologije i Vimšotari i Udu Daše, to su 3 od koliko ti si do sad 5 prevela njegovih knjiga, ali tako? 5 Sanđejevih knjiga i Vistijevu. Jeste, osnove, jeste. Jyotisha Fundamentals, jeste. Vistija je sjajna knjiga.
Obično kada me ljudi pitaju kao pa odakle da krenem, ali da to bude ozbiljno. Da. Ja sad kažem ovako, ima Freedom Call, ima ona njegova prva knjiga, prvi tom, pa onda Vistijeva knjiga, pa drugi tom Freedomove ove knjige. Aha. Ako hoćete, rekao, malo ozbiljnije nešto da pohvatate, rekao, to je neki u tom smislu. E sad, nevezano za to, ti si, ako bi trebalo, da li je Jataka Parijata, ti si radila Truths about the Sun Science. To je tvoja Da, knjiga. da, to je interesantan projekat koji je davno, prije jako puno godina, meni Sanđe rekao da uzmem Jataka Parijatu i da prevodim šloku po šloku i da dam svoj komentar. I u tom momentu, ali to je znači bilo pre jako puno godina. Mislim, ja nisam, što kažu, sanskrit scholar, ne znam ja sanskrit, znam neke stvari, što kroz džoti što sam naučila ili kroz duhovnu literaturu, stvari koje se onako provlače, ali sada njegove ideje, u tom momentu sjećam se kad taj savjet koji sam dobila je bio jedan od tih, slobodna volja. Znači, u tom momentu je bilo onako, bilo mi sve, ceo moje biće je bilo onako kao ko sam ja da prevodim jedan klasik sa sanskrita i da onda ja dajem komentare. Međutim, ja sam ga poslušala iz Bog jedini zna kojih razloga. Neke od tih osnovnih stvari sam ja uvijek slušala. Mislim, u stvari, ja imam benefik u 9. bavi koji aspektuje 3. bavu. To je taj moment gdje onako ja jako puno osluškujem i pratim. To je to što si ti rekao. Slonovo uvo. Da. Veliko. Da, i zapravo smatram da su to zlatne stvari koje dolaze. Kad čovjek već ima blagoslov, da ima gurua i to je blagoslov samo po sebi, onda mislim treba slušati. No, elem, ja sam njega poslušala, ja sam uzela sanskritdictionary.com i uzela reč po reč i krenula prevoditi i dodala na prevod onoliko koliko sam znala u tom momentu i tako je krenuo taj projekat. Onda, što sam ja to više radila, to je naravno, stvori si određeno samopouzdanje i onda određena vještina i određeno onako, dala sam sebi malo slobodu više, da ne bude onako kruto to što je rečeno, nego sve ono što sam naučila na tu temu, vremenom. I da bi, shvatila sam da sam u stvari prešla sve što je Jataka Parijata prenijela u vezi sa rašima i Jataka Parijata kad su u pitanju raši ima jako dobro objašnjeno sve u vezi sa različitim osobinama i prirodom rašija. Čak bolje nego što to ima Prašara ili drugi klasici. Znači ulazi u više detalja, u više podela i šta već. I onda sam ja zapravo to čitavo prvo poglavlje Jataka Parijate bavi se isključivo sa rašima i kada je posao bio završen ja sam ga uzela ponovo u svoje ruke sa jednog drugog ugla i koncipirala to kao knjigu. I jako mi je drago da sam to... Najprije mi je jako drago što sam čula savjet gura u tom momentu kad mi je dat i što sam krenula tim putem koliko god je bio put koji mi je djelovalo kao ko sam ja. I to je sada jedan, kako da kažem, kao proizvod koji mene jako, jako, jako raduje. I jako me raduje čuti kada mi ljudi kažu da su imali dobrobiti od toga što je konačno osnovna ideja svega. Definitivno u knjigu koja sam jedan moment da izvadimo odavde. To je ta, i postoji prevod i na srpskom, naravno. Da. Istina u sunčevim znacima, mislim da je tako bi trebalo da bude prevedena. Jeste, da. Meni se jako dopada dve stvari. Prvo što si poslušala Guruđija, a drugo što mislim da je ovo sjajno zbog tebe generalno. Mislim, ti imaš dar postoji pa postoji, ali srećom postoji i svest, i intelekt i sve ostalo, mudrost koja se vremenom negdje iskrojila, da stalno se dalje uči i napreduje i tako dalje. I siguran sam da ovo tebi na neki način pomoglo u kontekstu toga da ti potencijalno i kao predavač i kao bolji mentor budeš. Gotovo sam siguran da je ovo na neki način pomoglo. Delovalo ti je možda malo kolasalno ili zastrašujuće u momentu. Znaš, kako ću ja to, kao što si rekla malo pa da prevedim, da ovo, da ono. Ali odlično si to uradila. Tako da mi je drago zbog toga. A mali detalj pred sam kraj. Htio sam te pitati nešto za sam kraj. Samo da vratim film. Slušao sam te pomno, nešto sam teo da te pitam. Knjige dobro, sajtovi dobro, programi dobro. Ne, sve je dobro. Očigledno da ne, setio bih se, pošto pamtim, ali sve u najboljem redu. Nego za sam kraj,
da li bi možda bila nekada otvorena, ne moramo mi sad, mislim, i ti si zauzeta i kod mene i tako dalje, ali recimo NPR, ne znam, jednom ako ne u par meseci ili u pola godine, eventualno možda bar u godinu dana jednom možemo da izaberemo neku specifičnu temu koju ti recimo obradiš na ovom našem, da kažem, maternjem jeziku, sa primjerima i tako dalje. U suštini isto ono što sam sa Vistijem uradio, s tim što s njim naravno sve je na engleskom, jel? Da. Da li bi bila otvorena za tako nešto? Da, naravno. Naravno, može biti nešto u vezi sa ovim stvarima o kojima smo pričali, može biti neka posebna tema, Mhm. vrlo rado. Kako ti se činilo, pošto je ovo bio prvi put da je neko bio toliko srećan da Branka Larsan hoće da da intervju? A, ne, hvala puno na pozivu. Baš mi je drago što smo se malo ispričali o Đotišu, mojoj omiljenoj temi i očito i o tvojoj omiljenoj temi. Možda i o toj ljudskoj strani. Jako puno toga čovjek može naći na temu različitih tema, Đotiš tehnika i šta već ne. Ali ja mislim da je dobro i upoznati čovjeka koga slušate. Taj ljudski faktor, te sudbine. Mene jako inspirišu priče, ljudske priče. I te ljudske priče zapravo mene jako motivišu da onda vidim chart i da vidim šta je to. Znači ima taj jedan moment učenja gdje mi učimo, čitamo knjige, proučavamo principe i onda ih primjenjujemo na chartu. Ali postoji i drugi način učenja, koji je jedan od mojih omiljenih. A to je da čujem priču, životnu ljudsku priču i da onda probam da rekonstruišem chartu, da u svojoj glavi razmislim šta je to što mora biti u tom chartu zbog toga zbog toga što je rečeno i što je doživljeno. I to je jedan drugi način, drugi vid ili drugi put da se dođe do istog znanja. Tako da mi je jako drago što smo imali ovaj razgovor. Nadam se da će ljudi čuti da ako žele učiti, postoji način, ako žele konsultaciju, postoje ljudi kao što su ti. Kao što si ti, postoje, znači... I kao što si ti i kao što je Visti, izvini što te Da, prekidam, da ne zaboravim, bitan detalj, da, a ne volim da prekidam. I kod tebe i kod njega, to je u većini slučajeva, je po nekoliko meseci unapred. Kod mene recimo 2, 3 do 4 mjeseca, nekad mjesec i po do 2, ali 2 i nešto mjeseca sam da. obično unapred zauzet. E sad, znam da je kod Vistija još više, kod Sanđeja još više. Kapiram da i kod tebe negde zauzetost za ljudi koji hoće da dođu malo na red i da dobiju tumačenje i tako dalje se isto čeka. Jako je interesantno da me pitaš što sve kad si rekao Aha, da ti radiš jako puno konsultacija i da trenutno nemaš vremena za podučavanje. Ja sam uradila jednu drugu stvar. Ja toliko podučavam da sam ostavila jedan dan u nedjelji za konsultacije. Tako da ako kažem čeka se na moju konsultaciju, ne bih nikome da dala utisak da je sad postoji jedna lista, velika lista čekanja. Ja tu svaki dan radim. Ne, postoji lista čekanja koja je nastala iz razloga što sam odvojila jedan dan za konsultacije. To je čisto onako izbor u kontekstu tome čemu se moja duša najviše raduje. to mi se dopada i da samo izmenim da ne bude... Ja imam malo specifičan metod kako radim. U smislu, ne volim da radim kao na nekakvoj pokretnoj traci. Nije to, vidi, ima, Visti je sposoban da radi nekoliko karata dnevno, ali on to može da radi. On tako čovjek funkcioniše. Ja recimo nekada desi se da uradim jedno tumačenje lupam kroz 3-4 dana. Tako da nije to sad kao svaki dan ne znam koliko, u tom smislu nije. Jer sam, znači svi smo drugačiji, to vidiš. Znači, meni je u tom smislu, kako ti kažem, ima onaj određen moment pre prakse, posle prakse ili u nekom momentu, shvatio sam da možda najbolje mogu da uradim od nekog momenta pre podne pa najkasnije do 2-3 popodne. Volim da radim kada je sunce, volim da radim oko podneva, verovatno zato što je Lagneša Mangala u 10. bavi. Između ostalog. Ali drago mi je što si pomenula ovo. Da. Jer treba imati vremena i za sebe i za učenje i za istraživanje i za što šta, ali eto čisto ljudi da znate, ne čeka se puno kod Branke. Eto čisto ako vam je muka da čekate nešto mene ili ne znam šta već, to stvarno je bilo divno i Hvala također. i spontano i zanimljivo kako su se ubacivali neki elementi, ako smo i promišljali šta bismo mogli da pitamo, jeli da... Zanimljivo kako se spontano namestalo sve. Da. Bilo mi je jako drago, Milane, i stvarno sam uživala. Hvala ti puno, nastavit ćemo i što bi rekao vaš Guruji, Om Gurave Namah. Om Gurave Namah.